former Mayor, number 1 SBM Councilor Tika Bugaw, Mayor Josh Edward Gubangban. Sir, di DWRS ng Bang Oras. Nagbang oras yung sir, kan kanagiti amin nga viewers tayo, TDWRS. Belated happy birthday. Thank you. How's the celebration? Okay sir, just like the usual years nga nag-birthday mat as a public servant, kag tutuloy mo lahat ti trabaho. Ta awang mat ti birthday live makungkuna, ta nakadado mat lahat iti proyekto nga masapong nga may implement. Ado dagiti daduma man nga first infra projects talaga na ado dagiti nalukatan. Naitaon nga during your birthday na nalukatan dagiti kadagiti barangay tatan ngayon. One sir, formally in ribbon cutting may isudan, pero since it's a completion mat mausasar mat iti kakailian mi, just like the GJ barangay halls, the covered courts, the multi-purpose drying pavements, and we just wanted to celebrate mat gamin the milestone nga na-achieve iti Kabugaw kada GJ nga na-implement nga projects tayo. Mayor, kung ano lang sir, nga kaso na nga Mayor Jackie, kay once yung Mayor, always yung Mayor. Yes. Kumusta ti grupo itatan ti Kabugaw, sika ti Agsubli, as Mayor, ni Mayor Eddie Boy is like down to Vice Mayor. Kumusta ka talaga ti Paraking kasi? Para kanyak, very grateful ta maritnak talaga iti nabarang welcome para kanyak nga Agsubli as a mayor dito'y Ilitaya Kabugaw, and all the more with the support iti grupo mi ken ti constituents mi ipupush takmat nga tumaray nga para mayor. Tano ti kasa naynayunan ken na improve time manan ti nakadado nga projects and programs iti LGU, iti administration ni father ko and ti administration ko during my time as mayor. Mas adadatat ti pressure ta medyo from your time idi adadagi ginagapuan namon tapos dito'y 2 terms ni Mayor Eddie Boy adulat ta dagiti naipatungpal mas adadatat taman ti pressure rin. No tagi jay pa nag-implement tayo ti programs and projects sir, hangko marit na unay di pressure ta continuous mat nga adalat tayo ti participation ko, adalat ti participation ti grupo mi no mat ti mapaspasamak dito'y LGU when it comes to ti implementation tayo ti programs and projects. Iso nga hangko pampanunutan nga masapol nga maka-keep up nga ma-maintain ko ag pampanunutan lahat no ti mabalin pa nga mainayin ken ma-improve. Mayor Eddie Boy talaga very open met iti panang-acknowledge kadagiti may tultuloy tat nga project nga narugdiam idi during your first term as mayor, especially for the farmers. Ada dagiti daddu mga baro nga na-usewat mo idi nga hanggang nga na-usewat idi mo no na isuna. Kumusta king kadagitoy nga tatakit mapapresyar not just the LGU ngem dagiti farmers ti Kabugaw? Well, talaga nga like I said, very grateful na very warm di reception na ken dagiti nga nararamid tayo to Ilitaya Kabugaw, and especially coming from my dad nga 2-termer mayor during the time that I was mayor. I'm really happy maisuna ken happy iti kakailian tayo kadagiti. Mayor, kas ano tayo mapapangga kadagiti barangay nang lukat kadagiti nga projects nga ti pagsayaatan naman on your part na dumandaan gata kadagiti barangays ti Kabugaw. Well, first and foremost iti rason no apay mapanak ken dagiti nga programs tayo is not just to cut the ribbon and simply just photo ops. Tamasapol nga dati may isa nga tao nga on the ground nga makapag-itad iti desisyon, no dati masapol nga mapagdesisyon na ni Jai. Tano ti pagsarita mi, okay, makitam di sitwasyon da Jai, makitam di sitwasyon di naipatat din nga infra. Inupay ti napintas nga complement nga proyekto kadetoy. Like for example, DGJ seawall, uno DGJ improvement ti MPDP, ti extension na, ti pang safeguard, pang long term gamin aming nga proyekto ti kat miso nga nag-shot launay ta no mapanak pa ti jay openly nga makaibaga iti tattao. No pa ti suggestion da nga ket da nga mainayan ka DJ ay patadder tayon. Marit nam lato sir diti Kabugaw very open na ti suggestions dagiti kailian yung mga gilangon kadagiti kayat na niya. One sir, very open and very vocal.
And some constructive, adam alat di, just saying something for the sake nga dati may bagada. Pero para kanya, ang kumak nga personalan, ang kaputa dati nagkurangan ti may isang programa, wano proyekto, give up tayo kay Dayjay naan. Ala nyo Dayjay, adalan tayo, pagtitinulungan tayo. Tanda di kasta, the next implementation, wano di sumasaro na nga amendment nga aramidan tayo, iti program, ma-implement, and hopefully, maala tayo di na pintas mat nga resulta, namnamaan tayo. Sir, dati panagsublim, syempre, natakot isa din ang bayan. Sir, dati nagsublim ka nga. Baka saan ang ti adjustment mo tata, sir? Ti para kanyak mat sir, ti adjustment mat lang is basically DJ duties ko. Coming from the executive, then napanag ti legislative, then nagsublima ng ti executive, at least sa damat iti experience ko kan Dayjayan. Pero in all honesty, tinangibasan ko lang ka DJ local government code, no ti talagang arubang nga aramidak no Dayjay ti may nga opisina. Kanya mo nagbalbal nga challenge mo tata, sir? Pag nagsublim ka ba, tigilin ko buhay? Well, iti challenge nga makitaktata na ti panagsublik nga ka sa mayor dito'y ili tayo kabugaw, isa kusanupay nga may implement nga nasyaat ti naduma-duma nga proyekto ti LGU. Tano di kasta awan iti delays tayo, awan iti malabsan nga maserbihan. Lalo di program sa iti agriculture. Ti kayat mi ko, united dapat amin ti farmers. Ma-appreciate ko laon iti ugali ti manalon ti ili tayo kabugaw. Ta isakit na ti pada nga manalon. No da di may nga benefit ti program ti LGU, i-refer da di kakadwada nga manalon ditoy. Tano di kasta makapag-request da, wano makaibagada mat iti problema da. Tapos nagtitinulong kam kay Dayjayan. Sir, babayin iti panagpaspasya iti barabarangkay, ada mo dagiti ti arungaing, sir? Dapat dagiti arungaing, dapat di kay dawan mo kanyayo, sir? Dagiti panalo? Adda malata. Adda ti kanain nga may bagada nga dato ito kumamat, nakita may mati kastoy, ararabidan natatan. One, very well taken mat kanya may Dayjay nga puntos. Talaga nga Dayjay mat ti birbiro kamita. Honestly, siya kahanap mga manalon. So nga, amin mga awan-unay ti amo compared to a real farmer. So nga, very good nga makapag-suggest damat. Ta sursuwan da kam matid to'y LGU, no degay kasapulan da. Ino ti kapintasan nga tiyempo ti panagiwaras da. So nga, we very much like to keep alive DJ pinagkikinnamayat ti asosasyon ti manalon kang gastamit dito'y LGU. Sir, parang si dagiti manalo, sir, dapat di panagpaspasya rin mo ka dagiti elder dito'y kabugaw, sir? One sir, nagpasyara kiti during that was around October in celebration with DJ Elderly Week idi. Kaya't kumat nga makaalay ti feedback since kalkalpas DJ ti social pension program ti national government. So there are some senior citizens nga damalat ti kaya't da nga isuggest nga amin kumama nga senior citizens ka adamat ti awatan na. We know, national government, they can't tend to everyone. Handa mga masango nga may kaniti amin namin. So nga, they select DJ individuals who are senior citizens based on their criteria. Pero ti plano mi dito yung LGU is i-replicate mi DJ nga program da to complement ano di kasta. DJ sangag benefit from the national government program at dan to ti local counterpart mi. At malagip pula unay nga kwa, mensahe ti may nga senior citizen kanya. Barok dapat papintasan dato'y programa iti senior citizen ta. Kaya't mo mamuna saan, lumakay kanto, aga sisi kanto, nga apay mo pinapintas dato'y programa senior citizen. So nga talagang ngayon pas nagmimit dyan, naki-coordinate na kani Apo MSWDO and the numerous agencies nga mabaling pa'y ngagpatulong panggap kan dato'y. May sa kadagit kapisaran na mayor, ti panidori ka ni Mayor Edwin at after election, kan mo dahil iti warwaras yung manipod ti munisipyo at awan pipilin yung talagang kadwa di politika, talagang patas ti panang kita yung talagang di barbarangay Mayor tinubuhat. One sir, in as much as possible talaga nga kasi iti sitwasyon nga pampamayan mi. Awan dapat iti malabsan, awan mapilpili, pero damat dagi instances nga, if honestly I can just share, nga handa mo kahit nga awatan. Kaputa, political indifference, pero para kanya mi, i-allocate mi matlata nga para kanya da. Tatno, wayadan tumal lang nga umay alaan,
Uno wayadan to lang nga i-request. Kung okay lang kanyami. No strings attachment kanyami no may kag-request. Ta serbisyo publiko mo lang iti prioridad mi. Kan ti palang ipaay ti proyekto ti LGU kada ti barangay, farmers man, kan other sector, kat hala nga before ti election kunada mayor. Talagang continuous, talagang tuloy-tuloy dagiti kasto nga project mo may implementar kada ti kailan tayo. Well, sir, napataglaga may unay nga continuous de gito nga araramidin tayo. Ta kung saan tayo nga makapag-innovate iti next nga distribution mo no iti sumaruno nga programa tayo, no hantay pa nga padasan or ubraan consistently. Ta times change ado malata ti agbaliw. Teknolohiya wano di usar nga implements iso nga masapol nga agtultuloy dato kaya nagtultuloy mat ka makaala tayo ti feedback nga gapo iti constituents tayo. Kan nagitimated nga proyekto mayor kat hanyo nga ikit-ikit tinagan nyo. Kan Mayor Eddie Boy. Anyo nga awan ti makita nga naipinta nga nagan nyo nga dagiti project. Apa yung kasto estilo yung mayor nga dagiti yung project kat awan ti makita nga nagan nyo. Well, sir, for the longest time, hindi nagkandidato magamin ni father ko, sir, ka talagang kahit naman nga i-break DJ traditional norm tayo nga gaputa politiko kaka naipatatur mo deta, ikabil mo tanagan mo, timbaga na di kanya ka. You are a public servant. You are elected to govern on behalf of the people. So nga, kwarta deta ti publiko, awan iti karabangam nga ipanagan ti may nga proyekto, uno iti may nga programa at tanagan mo. So nga, hangkam nga kasi, sir. Kan siyempre, dito po doon aray 7171, ti talagang mangtultulong kanya yung kanti, especially Manalon na mayor. One, sir, di 717, dakkel nga tulong launay dito iliter kabugaw, sir. Ta not only infra, kundi kita implements, ta in the long run ka, ma-improve naman iti panagbiag ti Tumunggal Mesa. Ti farm to market road, hamat lang nga farmer city cater na. Kundi constituents time at lang. Di kita buildings nga may papatader, hamat lang patingga nga farmers lang iti makausar. Ta multi-purpose damat. Well, kada dito pa nagpaspasya nila pati barangay, kada dito nagdumag-dumang mga infra projects, niya ti makita mo, niya ti tumatatakin kada dito nga may papaay, nga mangsungsungbat ti kasapulan dagiti bumarangay or dagiti farmers. Well, based on DJ observations ko matatan, sir, lalo we just had DJ problema ti presyo ti ganagan nga ngimato, di ma? Iso nga, timbaga, what if rugyanan tayo DJ panagiwaras ti ganagan based on land area? Ta, let's say DJ 1/4 hectare ka, sigurado ak kami ti dua isuda, gumatang nagtupay ti siguro may sapay nga bag. Kasi tumat lang iti more hectares uno more land area gumatang dan tumat lang ket DJ presyo ti ganagan tataka very unreachable para ti dadumay so nga intuloy min nga inrugyan DJ nga programa nga per land area. So DJ 1/4 nakaalad ati duwa nga bag pero di 1/2 kada 3/4 and 1 hectare kada aduma tinaaladan. Pero ti may kariklakit ti kada gitoy farmers. Hantumat lang agpatingga nga kasta tiyaw awatan nyo. Ang gaputa dua, wano talo, wano pat lang tinaawat nyo, agpatingga nga kasta based on your land area. Tati arapa mi talaga dito yung LGU, lalo para kada gito yung Manalon. Awan kuma iti gastusan na pa yan para iti ganagan. Tanarit natin no kung saan kadagsan nga problema data No, once nag-fluctuate ti presyo ti ganagan. And although it's a seasonal thing mat nga mausar, talaga mga dakkel nga capital iti may nga Manalon para iti negosyo da. So nairugin dito mayor nga adadutatan ti may tede nga ganagan in consideration with the price. One, sir, nangrugi datan pero inamin ko met kindigij farmers no mapanak dito nga sistema kaya damo tayo pa lang nga aramidin manan. It's not perfect pero mabalin tayo nga improve. Iso nga kasapulan launay ti tulong ti Manalon nga if itadamat di feedback nga masapol mi nga mangag itadda di gusto nga datos lalo di land area declaration ken ino nga klase ti mula ti adjay nga usa sa randa. Tadijay klase ti mula so ti may ti klase ti ganagan. One, sir. Ta damat ti difference na data di natang pagay ken mais agsisin na bali data ore pa di tobacco agsisin na bali. Okay. From I
executive to legislative to executive, at dati sabali tatan nga mindset mo coming from Sangguniang Bayan nga nakatulong ka nga agsubli ka as chief executive. Well, dato experience ko ka sa Sangguniang Bayan, ma-appreciate ko launay Sir Jun dato importance iti legislative body, lalo ka digijay deliberation nga masapol nga mapagsasaritaan sabay nga i-approve dijay, then dumana nito yung mayor. Ta masapol talaga nga well-founded and well-established digijay maipasa nga ordinansa wano digijay resolutions nga ipasanto malang ultimately ti municipal mayor. Yung tinakita mo yun, talagang napaspas kuman, action ti Sangguniang Bayan. Kasi, Well, adamo ko mati possibility nga napaspas no everyone is on the same page na gikinawatan pero dama laki di kay magpilosopo manan or handa talaga honestly maawatan di kay programa. Di kay lang iti mangi ipabayag gamin Sir Jun no dati masaplo nga may papasa nga ordinance sa resolution tayo. dito mo nakasan sa DJ, di pa nagkadwa talaga nga napatay, very important di pa nagkadwa ti local chief executive and the majority if not all the Sangguniang Bayan members. One sir, very important DJ. Tayo ti term kano ni Mayor Eddie Boy, akas mayor, sabay nga ag-session na kano ko, ag-caucus meeting da pa'y, agsasarita da, ino ti masapol nga may pagsaritaan ni Jay Sangguniang Bayan, tano di kasaka, awan to unay ti salud-saludsod doon, no dati saludsod yun, wayayo matag-saludsod before the session, tatno, hanyo masapol i-bring up di Jay, ta on the record, aglang nga awan ti ammom eh, no kasya eh. So nga, it's very important talaga nga at dati coordination, iti legislative and executive no panggap kada gito'y pagimbagan iti kakailyan tayo. Ngayon, dati ti tiyempo ti election mapagod ti campaign season ngayon, talaga nga election time kumusta mo? Are you bothered with your opponent? Kumusta mo ti dagiti rumor tatan? Expectarin man namin nga dagito'y rumor nga may bagadan against you? Well, in all honesty sir, I'm not that bothered mat kas kada dyan ako mas focus ak kada ito'y trabaho ta imbes nga focus ka kada gijay parang parparbo no parang dadaal da kenyam ka pananutam latan no inno de gijay makungkunamag ana siya regarding kenyam. So nga count your blessings instead of counting your what ifs no makungkuna. Kailan mo nalita kakabugaw? Well, amo mati kakailyan tayo nga kabugo de gijay usto nga napaspasamak kenyami. Mayor, ang pingga from this start, naging gana ka dito balikas ni Mayor Chavit kay ni dati Congressman Ronald ket adadalat ta kanyayo na si suporta nang aware kay mat nalijay hindi may bagam ta kada dito yung papayda for you and your family. Well, first and foremost, Sergeant, ko talagang agyaman kami loonay kan ni Gov Chavit kan kasatamet ni Apo Congressman Ronald. Iti never-ending support da. Not only para kiti pamilyami, pero para iti kabugaw man. Talagang ma-appreciate da aming nararamid tayo iti administration. Especially with that funding ti 7171 nga ti author tayo kan ni Apo Chavit. Talagang very heartwarming nga makangag di sa una nga sapay ko mata agtultuloy nga kasta ti araramiden nyo, dakkel nga tulong para kada kita manalon. It's nice to see nga dato'y naaramid nga lintag ka at dati patag na iti biyag iti manalon. Sir, di mo nasapa pa nga ti may bagam ti suporta ti kabugaw para ni former Congressman Ronald? Well, very warm mat ti reception kanya na Apo ni Apo Ronald ito ili tayo kabugaw. Ta not only mat nga da kami ti makasasarita na adama lat ta digijay kakailyan tayo nga mamid da ti mesa nga makunapay ti kakailyan mi cowboy ni Apo Kong Ronald. Very cowboy. So nga believe da ken ni Apo Ronald Apo. Da DJ nga very down to earth, nakasimple and very approachable. So nga sapay ko mata agsublinto ni Apo Kong Ronald, kaya itultuloy na matlata. Di kita nga nagpintas nga raramidin na. Lalo kada ito'y arapap na, dito'y
distrito tayo when it comes to DJ ecotourism. Nga may isa nga main priority nito is dito ili tayo Kabugaw. Dapat dahil mapagpapatangan yung mga projects. Kasi dahil, One sir, damat DJ nasa una mat din na minsan, DJ panagaramit ti bike trails, panagaramit ti sporting events like triathlons, ta dakkal kano iti potential dito primero distrito ti Ilocos Sur pangap kedegejay. And not only that, ore pa iti proyekto para iti Manalon. Ta nakita nila una iti importance nga ag tinulong ti congressman ken kastamet di mesa nga local government ta nag-complement mat laki ti DGJ projects da. No, let's say ti farm to market roads, digita eco buildings and digito implements tayo iti farmers. privilege mo, hindi mayor ka nga naalan ni Mayor Eli Poy for his two terms. Yeah. But even though, I'm just hoping to look forward nga try ko matdi kasi nga relationship with the congressman that's actually listening to the people and listening to the local government unit and importantly, service above self, Lucas Jai. Okay. Mayor, panagsubling to nga compared to the damo, sa bali man tatati technology very advanced mamin as a techie, as a millennial. Kende to'y advancement of technology. Hindi kaya mo nga maarami dito Kabugaw on that matter? Well, technology is inevitable mutin sir. Times are changing as I said, Idi. Namti ilo-look forward ko when it comes to technology is agricultural technology. Lalo with new machineries, new techniques nga hopefully we can get the appropriate training in the machineries tano mas mapadasan tayo kumamat dito ili tayo Kabugaw eh. Tano kahit ko nga dati kasla control, tapos sa damot experimental nga testing, tano nag-benefit matlakit di, we share the technology with the other farmers tano di kasta aming ka progreso mati panagbiag. Mas advanced iti farming kasi Yes, advanced farming and ti may isa nga nasusurok pa SDJ resilient farming ta how many times nga na-affect iti agricultural landscape tayo gapo iti bagyo. So nga instead of going back to subsidies lang kang kanayanan, we have to find a way nga foolproof DGJ farming mechanics tayon. So talaga nga dahil nga panagsubli Mayor dalat tati baro na may plastar mo kadagiti kakailang, especially the farmers. One sir, I'm already studying with some I can't say kung sino eh. I'm already studying with some people digito'y resilient farming techniques nga hopefully matry tayo to, matesting tayo to digita. So very hands-on ka talaga Mayor kada ito yung panagsublim nga makot. At ka pa lang iti Sangguniang Bayan sir kat talagang i-advance mo iti action sir. One sir, if I'm running for mayor or any other position, I would still do the same. I would not change anything. Talaga nga masapol nga hands-on. Lalo kasapulan matita tao is someone who can make a decision and someone who could help provide solutions. So nga umayk lang taga DGJ barangay visits kaya kastamet umayk dito yung munisipyo in case dati makasapol iti tulong tayo. Talagang may pangpangro na tamat sir. Iti gamit agrikultura iti Kabugaw. One sir, talaga nga agriculture is the primary source of income ti kaadwan ito ili tayo Kabugaw. So nga masapol nga alagaan tayo dito. We have to take care of the farmers lalo. Kas Sangguniang Bayan sir kan ibang subli yung mayor ton nitipiling nila ito COVID tayo. Naman medyo mawayan tayo. Kung sa experience mo siya, ito kadali COVID. Well, dito sitwasyon tayo regarding the pandemic talagang dakal nga impact matiti panagbiag tayo namin. Whichever sector you come from, affected tayo. And I'm just looking forward nga we can reach DJ targeted nga vaccination tayo, the herd immunity. Kan kastamet, ituloy tayo lahat di vigilance ken awareness tayo. Nga hantay lakit di nga baybayan nga dati rason no apek ka COVID tayo. So nga ti enforce ko malata kanayon is DJ sanitize always,
as much as possible. Wear a mask if you're outside or in a crowded room. Talaga nga hantay makita ti kalaban tatta no pandemya. So nga it's always good to be safe. Mayor, from your last first term ED, tiyam ko ni Mayor Eddie Boy, dati papan mo manin as local chief executive, at dati unfinished business, no? Kahit mo nga may tuloy. Aside from the new plans, programs. Well, iti unfinished business mat lang sir. Naituloy mat ni Mayor Eddie Boy Duman, and I'm very grateful kay Dejay. And it will always be unfinished business gamin no agsaserbi ka di kwa publiko. New problems will arise, new solutions will also arise. So nga agtultuloy lat nga agpampanunot ti LGU ken kastamet iti naduma-duma nga tattao nga tumultulong kada tayo no ti mabalin tayo nga aramidon. Talaga nga never ending mat iti masangsangwan iti LGU when it comes to iti service. Pero it's always nice nga i-target tayo nga aging improve ka na yun. Mayor, thank you dito yung oras mo. Dito yung DWRS Con Radio. Dapat ipay-pay mo nga mensay kadalita nga kabaranggayan ti Kabugaw. Kada amin nga ay ayatek nga kakalyan dito ili tayo Kabugaw. Katagyaman na kiti na yung papuswan na parang greet yo kanya kiti birthday ko. Keng gastamet iti nabara nga panangawat yo kenyami no umay kam dita barbaranggayo. Kaya gajay na duma-duma nga programa, ken proyekto tayo. Kaya sapay ko tagtultuloy lang agtitinulong tayo. Panggap kaya gato'y programa, ken proyekto iti LGU. Tano di kasa ka promogreso matlat ti ili tayo. Kaya pumintas matlakit iti panagbiag ti tumunggal may sa dito'y ili tayo Kabugaw. Pala birthday wish mo ngayon? Birthday wish ko, world peace. Yung kastamet, napintas lang panagserbi. Kaya panang trabaho dito'y ili tayo Kabugaw, dito'y LGU. I always pray for good health of everyone, lalo frontliners tayo tatta, and included mat iti government workers tayo.